puis à cause de la troll on dit Norbert Douadi et là la Facebook dit faut qu'on couille et là n'a mis la pomme et la Gazette du Togo dit yeah oyonambe ata Bruno Fidelis mais sans couteau ya weni be na FMB nyakado wea ebu pe wivove bazon li ale be no do nu kewe linko agbagban no mi la gbon vide so ntie mi do penu le ki ama yima gbokaba enana be afoko jona sugbo afoko wa gbogbodo wa osona le keye egunto moto puna ju nu gbo amede o to na nu ahame le mi la ola no tene ne be nu o Joel Ega yekudo Ferdinand Messan ite a soni so filagbea mi sebe odokao yo le bieri funu ayo so daro gbo we won voa ogbo wa ploso e president kwa soni so ami gbale sebe kojoro to nu mekuto le yebe nu mekuko odi nu kento ejo kunwo nu ke le jo enya keye raso so vo le gbon le mi abeju ame junya gbon hode Togo episcopo o le gbon nyade ya gbo we ni so ami se be obe o le da hu mi abe den covid be agbonu globe yo church we nya ke o gbon be mu yin de yin gbodo me oro be yo so covid e poda be le ke la no ro ma ya ko gbon ko si le mi la gbon gbo we ni so me me la gbe o Togo be tugbe obe fi o wi vo adegoan tugbe je vi abe chanchan le ke ju vi o hwero o po asi pe alo obiji ni mi a kanse kuro ni be nu keke ntia le wa me a amozi ni ku medro tasi amelevi Togoto Minimonema do izone hamo wezo yo ahomento de viori consider les besoins d'eau akpena ma udo de sia de ta ni apo magbona eyon akpena ma u do de sia de ta kelagbe va ko ọpẹ́ Olúwa eyon akpena ma u le adame ni amozi na ku mejoa milano no tebe ma yo nkori ao ni ma yo consider febe jingogun re le ni kwa le ko jere idado epe ami akase wala le salam megbe novinho no eme esi gocho ela hadame nam le fie do consider be am divenyo negla vire e ma ko di je sonyo monti tati eme allo eno nyeme leko consider de kado le no yiro ma kado be akpeni ma u emi aprobe na FM ke mi le odo le fia pe we vo ve ayele be do pe ai chi be do be gomi pe we vo ve a na FM to i church ni so o da pe ni ma u be yo pe we vo ve be aso le amu fo lo no divi tugbeje bi e be do pe we vo ve a na pora be fie be sene sukulo e pla doa le doa jovoa ola no pora be no suri mvale do gomi ne kwa ola no gbome a ma jeje wa ete ko to gbe orí juroro allo agbalaba ola mere la be dapo hon lo ala mere la e so agbanba ana na fe ma tugbeje bi apo janja me ni amozi ko mejo ma bi obe pe we vo be azon ya lebe no ni na fe ma do pe wi vo ve a poasi o mu do fafa de pento benye na FMB nyakakado to allo ye ba gbonglo pato wo enu benyi anukwade no emesibe awodo kudo nusa no pe vove allo pe blave vove wami dekeye besia gbe awa no jagbagba sibe middle département sibe rédaction de ko la to o la ve di enyakele joa allo amedola no kodo me wawela yomi la be ami awe glone yo se na la mi va hokudo mi la lo mi va kwete pena mi dala yemi la mi la ve po la va glonle bele doa kudo dekeye ejedia amonto oyo na chala be do kemile wa mpoasio abone idinamia mu edovi benye amuwo do gbesia sia gbeso pe blave vove wan obunata me dekeye milawo allo mi o kenyi na FMB nyakakado to deke milo kaka ne mi to di no to wa te no se mi anko wa gba te no po jijo so mi antia enyi na ku hegan kemidona mi o pata kulia mi nyebe egbe me a on gbaglo na be wale radio le wale sidi sibe deke mi mama o we survive awo nde pepe fifia ele nko sigbe réseaux sociaux va egbe yo me fia kemi le ponpoa o le pomi le YouTube di allo le pomi le Facebook direct di e chan enukeye
e gomele ni bede ke yemi o radio ado san kaka ye gbebele do e pe blave vovea mi magbate no edi nene o besia gbea mi abe susu o le tro mi la no buta me de ke mi la we kaka ne ameke wele do tomia o la tem ano chanya le me do mi abe e doda sia e le nye kawo de ke ye mi la a pompona mu a informer amu a glonya amu ase anawe nouvelle enyi ekponkume nami de ke ye amu no le se mi abe wonowa o la te no gbele kudo mia e chan le vevere kudo afian mo nu éduquer e chan mi abe doda sike benye mi le oso e pe blave vovea e wona be to di no towa e do ke mi wona e jona di no voa si ele ogblen fifi kengbo ye kurio le vaye yalo ne odivi be do pe blave vovea gomeni be e si e do maturité me vo fifi e panku agbea ne fi ke yen va réussir le wa e wo ke le ni dila si be mi o ke le ni e na ne fe be do towa mi ape to la no gblon fifi be ne si bebe ajoy amu yinko wa kenwa e tonku mena yo boa magblen poerebe pe blave vovea mi le wodo asila si be kudo mi abe to di no to do no mlewa mi o chomi ma na nyo veveto nyonu obeje na be nya ye mi gblona nyonu gbogbo do wo bruno no lewe mi suya zenene ke nyonu do na kamele les filles après école du dimanche ou dès que be interpellé na modo et n'y a pas to na mola be Bruno Antoine so les filles be zeton et convocation les tania be nyade me o kwa nya be do antoa risque les mebe kweye oyina me de be nya glongbe me so nya va no be ku keke le doye ya amone pedo yontia e nyawa ye be de vele jola hwedo me e wo kele glonyo la be yo de ko kaka se nya yo to ye yo le glon il est pe apoa pe blave vovea akpe po mi la no do voa one no mianti do e so ke va itoa ya mi magba te le do me sugbo fifin to do aje gonme ya poa de ke ye ono na to di se ami encore gbesia si agbea eni di juede na mi o chambe amelenia si mi la odo e la de tubo e dula se na mi la tro dominu sero enyo eno yeme e vovea azonia lebe nolo no cremo mi jain suba mi banwa mi bebe a lo ne evije azone sonson comme ya et toi tatago kakalaba o keria ba sonson ya e jana ni gba nu pe lo bebe na lo e o to gblonya vo mi jani mi bebe mi tamnyo ami nge adun to chan va ameke le cvv aye nya be nge adun kolato nukwadia osonyo nusona kpode nu alo tugbejevi njila bi osebe nu ke o tugbejevi gbodo na pe blave vovea alo ke mini tugbejevi agbojaja yo de kajevio be pe blave vove do pe a upo be chanku he gbogbo de lewe o alo watu ajaji problem mu nyon vi otoro tamdo wa evito ku vi no la le tada si we evi angba ifo fude ke o ma nya tone so va ko me na yo do dila de pe be jiji la ni be one de yefi ale leke yo ne le yo debe do do onu wale be yin su vi chan ni ake yo la be ngba ijinya so ahode me bana yo pa kulia le mia be doa be wo me ya nene aye na FM tepe ke na FM le egbi aye won mi gba ni vi fe on nous ne sommes plus à nos débuts donc ke be le nene a vo dada do wa ne mi we fifi amola be mi a o chan lo wa gbon be fifi ntoye edoa e gome alo edoa do ebe afide keye ni abe vo dada do wa to di no to magbalon la hoena mi o do amisi le sisi wa mea mila wa me kan hobenu le se o mea no do pe we yin yo gbona pe wi vo via esugbon to ami gbogbo ko to lekebe nyakaka do pe awo do ye o denu me na chuchudo do jijo na mo leke mi abe do wa bi oso mi asibe mi awe a osugbon jumevi gbogbo ko do to mi a osugbon le hihe abe to tro ke me mi le egbea kudo e modando nu ye yo be zanzan webe na na FM gba ni lo meto de kato na na FM le ni kule amagbo be kike ko ne a amose na mi abe ni ko le Asia
Togo to le funu se na miabe ko amole America France ko to Angleterre o kekema o le se miabe ni ko tamnyo ga mi to ke mi le konko to cha amelo le toji le se miabe ni ko ningi be mi mu le we keye bele ni donti de na hia de le wa gbo wa ni nkan do di be o la no toji be yo ase miabe ni ko ke won nke nya ma gboro aye pe la ni be deje alo ni abe nkan no to wa e pompo yin so gboro le ke ason li ayi do kaka begbe le ke na FM no asigame ovi klobo to e ke me na FM no ba jo le funu kaka ba to be nglan to ba le fi egbe ya azon li amu fo vogakia mi o chami potole yeji nko jelao dometo de ka yoni ameko po radio ya bedopia o dometo de ka yoni nyang potole te ali lona mi doa magbo be nto mi abalo me npla nu so mi agbo ngbale ple la fibo ne ni apo ebe ni ne won eye magbo be ameko la je o me na mi lava vale kebe nya kakado pe amia e tometinya ke le na FM be nya kakado pe si avlignon nu okudo de viota et les Français ont une ligne éditoriale nyale da CVVD egbia ese ko le polomia be doa be wowa nene be tumitinga mi doa no do kudo enti mi mate dale enti ne wa ba gbon so kunyi so be mi gbon nu buvwa mi le wo enubu na yo neni be le mi be doa be wo mechan mi be nu klinu alo mi ba de tema klinu ye mi ba gbon ade mu jeji na me do wa gapopo ya kafla tafla che ye mi le tona amesi amekwa minu azame ye konoto le gbobe asan e la tenso kakala yi we tri chuchu gban le pekeme mi la jiabe enu kudo dodo fofofo ale ke mi abe to di no to gbe no na mi anti ro kwa one no mi anti nenia ne nyazon azon le ado amunya amerika be edoyo eyo ndakwe mi fwa nyakakado wa osibebe quelque bio mais à fokule nous mento do ni soit Reporters sans frontières ou do mission international na mi nyambe yakakado to ko le tout le gigia mais o le alofane café kudo givo le giye pour ko do ame ni sofina gbegbe keke ni gbelea yo do kafone mi anovia mevi jouer les gars et de nanya jojo ko ma ko yana be fraternité ato kudo Ferdinand Messan Haïti qui est dans le Roma Corona B alternative à tout il y a qu'un tour sur le coup il y a un messie il y a des quel pasteur de avec le du don notoire il y a des pasteurs du don notoire alors pasteur vous du don notoire vous pasteur le vovo pasteur le vovo du don notoire chom le vovo tu donnes notre temps à me faire coller pour l'enlever pasteur oni puis ça te donne kudo amega kojo adeji ya oni pasteur oni tu donnes notre temps voilà enyako le sodo mi abe hado to ti mi o le plombe le wa be nu popopo me sibe amedo le pomi ka popo ya le YouTube alo kona mi le YouTube ti kudo le Facebook kudo be le wa be wona sibe ale ke mi le we amepo abe ko le ja pompoa o ve gbon ya so podi nenembe ju donu no to be nko be ozuwe alo odidi o poto enyinya ke o le sodo Kristo be Kristo ntia o la zumi o la pomi o la tutanu mena mi va be jine jomi alo Kristo be nye alo bien toi tu veux faire de la dynamia be church be fata enchi o bo pompo bada kudwa aola o be nani do Kristo be do ebe nyantia o la zumi o la do vlomi o la tutanu mi anti o la pomi ntoya onya sene no po Paulo le ba gbe ya o poesie aton oya zene no le Paulo doga oya zene ne ke Paulo bi kudo pastor obo le doga lo no Paulo le doga fo yo gba tro le doga ahora come pastor me sama me ele pastor pastor mbe mi agbonbe tu don no to aha nya ko le gbonya nya do do asiso le tabi na me tu don no to no voix pastor valo les deux fusionnés ele mano
amelevi be kpɔɖe nu amelevi la tete nɔ be na ye nyi nyakakadɔtɔ elagba tete nɔ be ye nyi ŋkume dzraɖotɔ ɔse gɔmea o la bɛ kpɔ amelevi la fi ɖe ya ne gɛmɛ ke bɛ le da si sɔ la be yɔ kewa amelevi tsa wɔ ne ya ma ne gɛmɛ ke ye be gba le ye be mikro nu gba le pɔnpɔ la be yɔ be edɔ ya tsɛ le nua fi ke nua le kusege le ya eye wɔn kpɔa miasɔe ɖo nyakaka miasɔe ɖo dudɔnɔ tɔtɔ adi mi ŋgba sɔe ɖo pastor ɔnua dɔ sisɔ tame na kaka mu tame ŋutɔ lo emia omudanɔ tsɔ alo ŋkɔ me na ma wɛ nkubia bia ŋutɔ dudɔnɔtɔ wa de o le sɔnya ɖo miabe nyakaka miabe hadɔtɔ ŋuti be o ŋƒonuƒo nyuie ɖe so yɔ ŋuti o ƒo ɖi o o ɖiɖi yɔ kɔtɔ. efa ɖo nyi pastor o ɖo la se gɔme be o zu kristo tsɛ o ƒoli kristo tsɛ o ƒoe kaka o kɛ ŋutɔ tsɛ o wui tsɛ. nyawoe nye o le to va nu ke le dzɔ le nublibo ame le nyi be ɖe ko o etɔ bo vɛ nyi dudɔnɔtɔ ame ke la ƒonuƒo so wantia ame ɖo la bu wo vi ɖe respect be nyagbalẽ nɔ funu o bu outrage à autorité. c'est ça o kpɔa o mu bu o o kpɔn kume nɔ alo kpɔn me nɔ vi ɖe pɛ kpoe. adikale so alo oui edzi nye le o nya ke da dzɔa nyi sɔ vendredi a nyigba va nɔ fi akio doa enua le do vɔvɔ ewe en parenthèse ne nia sɔ yi edi si gbe ɖe ke le gblẽa de ko sɔ nya ɖo wɔnti doa ye procureur be kenya dzeto me na ya ye be wa o dɔ so ŋuti wa ku nu me wa kpɔ ɖa be ɖe enya kantɔ tututu ye o le gblɔ le youtube adi ma doa le nua procureur gbɔa ne o le gblɔ moyen de communication que mi nya o la yɔ télé to fie ayɔ radio to fie ayɔ nyadzɔdzɔ xɔma to fie eye na nyisa egbe mea internet va to la fi de wa no le gblɔ moyen de communication sɔ na internet ke sɔ kpe ne kpɔa o le gblɔ be youtube di ye o vɛ kan wa ba se wa le funu ye o ƒo di dudɔnɔtɔ ame eve o lea eye wɔn kpa be ke nyadzi to me na yo wa yo wɔ nu me kuku yo se nya ke tsã yo gblɔ kebe tɔ be de o ƒo di ame ye kpɔa o sɔ nya ke sɔ mo nyakaka dɔwɔtɔ bo wɔ nua. nyakaka je vais école de la presse en mode dépénalisé 2004. je vais voir si que les dieux avaient. mais nous que quand nous jardin 500 moins 3 be nyare tsã va jete le duya mais journaliste o kpatɔ so asi plata be we Sophie Fimene yon ja yo pa kenwa azinti me direct. Article 497 de nyare. O le poya eye les s'appliquer les filles ya les procureurs agbo procureur la le globere kebe to bena enyawamle et alors bien be code de la presse mo prendre en compte internet alors réseaux sociaux benya gbongbon de o le na presse en ligne et ni a le na web télé o recibisi vo be mia be code de la presse abe mo blonya de pepe so kuruentio ke mblonya de pepe kento so kuruentio a ke le doute profite à l'accusé. Néné veut laisser mais le doute et le flou profite à l'accusé. Et c'est bien, il y a mais les blancs c'est bien pepe et on dirait ne ma oh bon wabe lawyer et l'on pas dia et nyake yo gbon mo didile e to agbo doa e chale amunya bo mi lawyer do le nya me fia me sabe le de alo to le me oh vous ka be ya le de alo to le et donc nya ora ya lawyer le glombe kebe to be na code de la presse et mou bolonya de peso kudo réseaux sociaux tu abe o ma temo déduction si bebe o ma bronzer le kabe kebe to be nya ya mbele me kwa ke wa droit commun yo le ja appliquer code pénal me ye bele ja do be o mu wona ni no e ya lawyer be ni bele défendre ka ke gbatra le na pon de nu be ame ke we do réseaux sociaux wa ke ye yo ntocha yo tro kunu me yo tro ingbo do me yo le po do jesibe Facebook WhatsApp coup de ton pata wa o classer nos réseaux sociaux mais lo funwa o la te yo me la te communiquer interaction on ani YouTube dia o ya me YouTube ti quoi o ça na ndara funu boy enyi de keye o le glombe America to konto we wo YouTube o mu classer nos réseaux sociaux me enyi défense ke chale wona ye be amu ke nyimia be hado to nyakaka do to ve ke egbe o mle wodo Joël e gakudo fedina yite o wa mi ate gboncha be na ole o shoking god wa on po ifuno so abe vire me ko ole no so jo gbo on tom la ho me la vola da ta de abo
Vous tout quand les funda coupi à Janjo. Yo. Togo le hon alebe le miabe doa nyakakado tobe doa be wo mea. Enigba ba no yin leke ebele nyina miabe hado to ya oko ye oso nya so kuro wanchi o. Obi omzande ya sebena ameko le gbonbo so nya ameko le gbonbo podi nkona yoa pastor onilo alo nyakakado to ni ma eve akpata yoni o to ni pastor be to to kengwe obayo nyi sobe onenyi ejudonu no to voa ne miano enyakakadua be wowobe akpaji alike esia ede kunwa ambrosine ede me vide fifi alo ede me kure kekemne magbran nkele me enyibe nenyibe esia muglombe YouTube le noa mowa nuke o nyam le bio nyawa dokonyi nuke o ye procureur so enyawa pang so le doteo procureur a echan aleke ye begbele cleansi ado kwa se woto alo senti do oto voilà e senti do oto poteo kekema onyabe nene esia le wan yo glozande abe le doute et le flou profite à l'accuser et comme ni bena afike ye et nous comme masse allo o mu doso li noa chuchu allo yo noa chuchu enya esia me muko ye betobe esia mu mulo e chuchu le ke benade ni no me ya va ile ya le ke ola welowa o le gbombe e se gbale ko yo na be code pénal me o mu improviser na no o ma na yin la susu ipora ni la sosia Nesia Gombena de Kaku de Ka Amandrin Bewo, le code pénal, et c'est Kojodobe, Homake, ni et tout nombe. Son Yada Mentia. Eh, blond, neye beglon. Ne ne pomia pata mila, l'encoup banto, et one. Voix, nenyi be, eve le Gombe de Kakudo, de Ka, et wa Amandrin, ye novi wa Glombo, de Kakudo de Ka. Alors, nous vidons pour tout la mandra mea. O ma gbọ̀ngbẹ eyu ama andre tia ebe nya gogo nya o mu improvise na mo ke ti agbon ele gbebe na lenu akuenta nene be le wan pare ne ko mi akwata mi la appliquer ye le ni enu ke ye senator elonpa de ke le pli nya kakado tota le gbon eye wan ye be ye ji gbọ̀ngbẹ ne be le nene ye mu nya nke o ye o le di kokoko be wa so code pénal so po le kekebe enyakakado to duwa le nyakakado be duwa to chambe wo me YouTuber o musu edo réseaux sociaux mi nyam le gbon be ga kemeye o le wo se ade funwa de be échappé ameko nani ko le nro se a ton ku bi papa ji no o mu ba bio se be ya de madu aminya be e pe akpe ve kudo blavia ye o le onya bola wa so nya do amenji kulo nya wa ji ndo ina nene ya e pe akpe ve ku blavia yo glombe ameko no na modando nu ye oji chan o la so wa be do na kin so do nya kaka do to be esi abe o me nya ngbron to chan be tamunyo wa le si abe wo be gamea lekeye o ese ko nro progodo na media traditionnel et radio télé coup de toko minyasan opo be na nemi do lecture de san lo gome cc na noasan no va so do ava be mia onenia mi gba ke na ku video homa me chuchu mi gba be o mi nya nu o keke aleke be le san ye poe mi gbe so e waya ya to enchi vai we ko masan ni mu nya ne we ko masan won ye ve no ayi o be préféré mu nya homo ogba we ko masan be nya o be préféré mu nya homo lo le jure melo bibi a ebe secrétaire général ne o homa fo e ko na be o préféré de kukube ebe a son kubi 2 me gbo we ni ebe o préfet pas secrétaire général wo ko masan Fifia, nyemunya ne mi atobe o duaye o le tegbedo ti be nyemunya ne ba ola ko be egbe ale mi abe modern do nu okudo enovio dia nesigbe obe hu afido wa ohun na nu gbogbo de no ti be ya odo le funu alagbon be olon do nu ko yo ohun lo dilo ale ogbe ma ejeja mi mo ne o parce que mi le di nde o le gbon yan wa ne mi da signé ko ma le souhaiter be mi akoso wa
et nous comment na nous dogo ça ina nous da siare nous da téléphone are assurance are donc avec pas on ouais comment ça on va fiquer ma ça no fia kwa Yesu ya benade mu gba nyi be nyakaka do tarika eva esube na mi okeke ne be nu driova mia no curieux mia do rukui ne mia nya nu ke komyo le gbran ne kafla munyi be npe be nya ye be nyi be agbron be na e de kuku nu kele nu ame be mu segon mu to ne de me na yo do afike ye ogbonu o sigbe be do nye yo sanyi wo ko ma sanya yo njuwa esuwa ne be nya java ame ala agbron be na ye mu ni responsable parce que au monde de mena ebe emunyo donc a meke ye bonu le ga ke me obu enya de bebe o mgbon ade pepe gan ebe elon ye ko ba de pe podi ame yin ti ko la me lo fifi a kenya o ma ko de kuku no pa nya lo ya le gbon be na enu ya ko le yo be réseaux sociaux ye tiye o le so nya do nya kaka do to chicha be ne wa de gome chuchu wa de gome chuchu wa e ho ma mu le da fi de pepo wa ne be to be e le yi nene a e la jo osigbe na de mu ni de nkuvi dodo nu ma lo nkuvi so pura me do be nya de va le nya me mu o ma va an mi o ya le ke mi le po edo a eye mi le gbon fia ne apa evegun ke ye o le gbon be pastor kudo judon notoa ne mi aso trova ego wa me an ka flan agbochi ji hade gbon na be evim nye na mi do ataji na me yo so na kakala ke nso e si po so kure le mi ade la e bo mama ye wona la na wa e vole funu no be ya so bebe via kudo sike ele ne bebe ya so kongbe ya no mu nya o wa o la so ameso gu yenchia nya pastor nyinyi be sanyi ke ele mi afofo via ojia Bible ba pa ke yo le gboro o le pu e de wa gboro be o enya o la zumi yo de da o la o de go mi te o la o wa tu ta ko mi anje apo mi to cha fa be ejire jo mi wa ju mi wa po mi fa wa gboro nya gbegble o de mi anu fetu o le jipo keke le church abi gboro be jipo fi adu pe e mi le ji wa mi le glona mi le de kuku na mi ato no be si ta la le de kuku ye fofo ve o be na de o de so Christo do me ne wa po ne wa glo po enya wa ela vole funu Yesu vivi ngono Yesu vivi ara jo so Yesu benya aso no plame kamera le glo jundo to ma te luenti na o do glo na le anfunu ye wo Yesu vivi ngono oh no ka no Yesu vivi antila Pabe enya mi bre keke vo e me bre o chogla o ne hado Kristo ko le yuanti ade ne wa so kyu voa si benya kakado to ni am son ku vide so le po si bebe du don no to wa o mate no punpo so wanti si bere keye togo vio dio odola so bubu de kenso no odola a no le o si be amenkuta nene voade nouvelle Christo me ade o la so pata la so wo doa onyabe français vous dia oyona eyonye mitoke président le funa oyona be le gabe oyona be le game oyona be le bébé onya kenti wa Usa mere ku po re Bruno odo ku o gba to me ni so ni ba ye ochu ene ye mo de o pe ni ochu ene wa gbon me ni we trive ko wo so vo opa be enwa yo di ni ni de a yo a gbe fi be la yin e do gbe fun be ipon ba gbe a ne jura me acha adon me ko ba ma yo re bi kaka do se be de ne jura to ja va ipo be wa le si ade o ma le godi me na wa o mo chan la gogo ju to ile mi o pese ni agbon nya won ti ade kuku ye po mi la de na tu don no fe o pe so na nya ka do to do egbe me ya e la de fun be le fi hi plogo do ame ya nke ti o le ame do ma o po di e to go be tu don no to ko ni pastor o po a fifi ade et nous qui est pas c'est que vide doit me vela wonto o le fon gbe si agbe le iwa be chotio le ponpona wa be ha me vi wa be Kristo me do da le gbon be na de
pardonne-nous nos péchés. Comme nous Bruno, pardonnons Mouleto, aussi nos Andé, à ceux qui Yabena. nous ont offensés. Seigneur, Mouleto, Asomia Nawa. ma kodjedio so kemi C'est si kwele kemi on tami so Mouleto, kena Nawa. be ko jagodomia. Et théologien nous-mêmes nous posons la condition. L'émission que on a so kemi quoi. Blanc religion benya choti abeka yo yina. Enya. Yo yina nyabe elate tovu fana edudono totoa ne gbedoda wan. Yo ko se me Kristo arika po. De kapo benyi va gbedodo la tovu. Biblia kemi lena onyabe le hame a etovo o le so de ya passage la manqué le me o le so de ya version top version Jérusalem Louis II ele tradition c'est comme tradition chale bien envie voir dans ces faux années Nouveau Testament vi godo chano na wasi umana na mo parce que on benya ke mi le gbon ya religion benya ye ne se be odona gbera de la fide ya me gome be mia fofo pastor yo chan odona gbera on pepepe o la tenye fa va no donne o wa o ma ste so do o me vo e be ka ko Kristo fia be un violo Kristo ke be va nyemuni sister voit que Kristo va Kristo so religion ke so vo e va fiomi gbe do da e va fioma unyana dès que tout est bien fofo chan et autres ont Alain Plolagnon bon berger oni y Alain Viole yo menawa on est trop con bodo melane o ichoti dimanche e nya collègue Plolagnon be Alain Viole be ke ye nya kakado to be ba kun me no yo vire kwa yo be nyana awo ole gbe laji o se wo Plola o pegbe Alain ole gbe laji Ale hao le gbelaji Ale hao le gbelaji o se wo Plola o pegbe yembede enye hawo se ka ko la vio wa se ka po ya Alain Vio wade les closandés à Béona Macron bébé. Quand que Jero français, oh, au quoi et nous qu'on a une liberté d'expression à vous à pompoa les kémi appliqués ne les mia be du vous mais do nya fiko la bio nya c'est les chuchu gba wa doa nenyi be au quoi be yefo la te pompo la gba nya le ke be je doa la te yo Macron be na bébé Macron chanya be na no yo bébé anene yo on le jua me wam da ke ndo be na o gba be ju si aju akudo be kokoko ye nya we nyi be lododo wan le vochua ese ya nde kan kume ko be ni na la fisi afi leke ye mizana onya be na de ka je ke gban to me na Macron o tachi ya eva de wabe tele de chi ye obi ese be na de enuko wade won to wade omle do remor comme me va les bébé et nous là qui on nous ma John kume tata o be mu regretter o obi ese be nu be ni do so a home ke ngbe valo alo nke gbo ebe ye ndo nde so a home voye nya be na obe president java game agile jaune obe enya chan le gbangbangban efi obe na enuko le ni VVCC na jukon we ya ye cha ye va be na ya de be hele ye mu do to me popo so wa nu ke va do ta be ne quoi justement ye va funua ke ye po ya avu ku dre ti poto me ro ye mu nya ga ke me ye adome veye ye ya to me ne o if ya obi e ko jo gban to wa me fo o va plo so yi o be tu fe ya leke o yi kaka o nu ko la wa o if ya o tro gbon va ko prendre recul ade on to no tro so o tro po film kaka o po o tro o rouler kaka ni mu le wo ndi no be enuke wo wa be ye jaguar ebe o yo be yo nya kaka do to ko le bi nya juan obiji parce que mo le gbo me na France be juguan ye be gbon to me na yo be juwa ye be fodi me so do ayigba de ka je ya e voler do ko si mu le we da ko yo nkuvi le na edode mbe ni mi abe jume aka frase nya kaka do ka jate do courage la gbe da ya ho be ko ma bi olo ko ojo ja te gba to wa be ya Mabio nyala. Kele ni fowi katakuto. We fowi katakuta olea. Aka bo ya. Kele ni to ja kaka do to mi. Aola, e ka na de. Obo le chale.
Ok, jo. Kofi katakua de. Deke ye. Agbale si uno Togoa. Yebe nou benyo. Onyare kebe wana. Au Togo, il reste que Gnassingbé Fort nous distribue à nous tous le faire-part pour acter nos décès. Ah. Et potoko, wa faire part. Domia patamia tale jouame. Wa menami. Wa menami be. Wa gro miku. Et donc me mi transo agbe tok ici espoir le mo popo de pepe le mo popo. Mi la gbe wa miku. Potoko e di mi. Mo popo budo mi. Ah, là bon, l'enterrement aura lieu. Allô, lever du corps. Repose en paix. Repose en paix, ami. Pourquoi nous Québécois et on yo. Nous titre et moi. Et nous qui sommes bien obé et yo étudiant les mains. Et yo sojo les mains. Et yo Christo les mains. Yo et musulman to kaka soji et artisto si be ko yo na be engagé avec ko dina ha. Là non. Et yo encore. Et yo be wa pata one wo wa be e dodasi. Dodasi. Wa be dodasi ya. Si be du me vini ni ne a. Espelhe que eu ia ensinar, então como? É meu ensinar agora. Et nous, au Sébenade, et nous, les bleus de Nyakakado, les biomes Nyakombeni. Oh, Nyale. Nyaso histoire, Azizole, tu les tago, il y a laissé nous en fumage quoi. Azizole, tu les tago, Jenna be nyaye bele dibe yagbron. Be nenyi be o Bruno, que les filles au ninya kakado to, ye o mu oto aleke be jedo wazande ami bona na FM 22 ans. Inkane dibe auditeur gbelegbe to ko jesi o ke o to na FM adia o lagba plodo kakabana egbe o. Nou ke fovi kataku le gbon le nyibe na okwa Bible amia egbe o si gbe mi jawa o church vire les filles o si gbe Ezekiel bagba le be lo ge gbaga fi ke chuchu yo va de pastor le stoji o de sanke pastor le jama yo fada o amevi de agbe atendo ekusi a omea egbe be apeto we nye enu abede fovi kataku chan le ti la gbole wa vogakia eke yo gbon le Bible amia e comme ena eye won no ke yo gbon le Bible amia pele ni be na ni be agbela no miame jijuela no miame haya la no miame miabe hie o mi la podo ntini a ma uto hono akedo mia eyenye va fovi kataku ya jo le gbon be mi o miabe togo ke mi le ke le ni be ejupro to le mia sia leke kaflan egbea adole wu amole juame enudo le hia ju kon be fi owa ela wo evito be do ne batem do ya hia nti okponyi so ke mi le gbo branca be nya le fia amole ta pa le gbon be na se ashutoku ye nu wala jole ma ne ndele jole se ashutoku yo po ebe na munyi nu nyu wa me ka ola yo soit ola yo se ashutoku be directeur abenkolo alo ola yo ministre de la santé benkolo no jole funu pojo yi miano to gbegbo no jole miano to gbegbo pa kaka mi atofor jipo mi la be kodo la gbon be se ashutoku ya mi aba lo mebele enu yo ko le fi eye mi le gbon bo mu le zon wa mi ku ene mi a o enti donami eye sukulu be enya sukulu vio sukulu yi le nono me ko ji ame ko to ya ni la gbon sukulu be nya voiture voix fio hobe sukulu ni mi la trodo gboa ke mi la gbon no to sukulu ho oni na chi cho ni o le ke ko to ya le ke mu so mo do fifia ne ne mi la gba so kaka me ka nya me ko te ake chi mi la be kedo mi ato for nchi ko mi la gba be kedo le funu acha le go ko te o ke me kulo ya enu ke ye kule ninya fovi kataku be nu ke be gbon e wo na be gome se ke le si na nye ya eye won fifia nenyi be le nya wa me e tro gbon nya budo ko ye kaflan e ve nyi ezugbe alobe opodia me be nyi kwa e won nyanye myo na ambe ko le wo se opo e be le ke be gbon do be gbon nyo do ye nchi o le do e fovi kataku apologie de crime délit d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État. Ouais, do gbe ale do fifi le wo gbe toro. Ya. Nous en convocation au port sans Jacqueline Molona Noir. Chicha raté hello. Ya nyare. Oh, ni chicha raté. Amo chicha raté avec Molona Noir. E minelo. Pechonanto.
la be ya so do pour plus calligraphe. Amewa do la fi onu no la be ko no mi abe ni ko le mairie ko do état civil wa ne onu no mi abe jigbe ho mo be ni kwa mi baba na ni kaka pe ne be ngo do me a ni agba tro ba chufe agba ba jigbe ho ma ye yo ame ko mo na no do la information le funu c'est peu be chi chocha la information le funu ne wa fi onu ngba de vieux mi won iya baba no na ni kada ko yan lebo Fovi Katakwa et chef d'accusation ko so don ti ya et de fuvide voix a au prénom a mekele keke vi me a mekeye odola pebe et les sans défense a me wa ke vulnérable et les vulnérables et yang ba les vulnérables ntochan doa mu de belena ko yo keke vi me bele personne à mobilité réduite yebeni yiba bovea et ye wana donné panene ba me ola bene beno zinti mi apodo kwa be e de fun video abede le bi on se be na de ko jale ale ke yo wo ke ngbo o le ma panya mbege ba te do nya wanchi o ame ko po te pe ola te ngble e amede le to da be ko na si bebe bi ne nya nye mu nya nye npo te pe o e pare que nous yo ki le joare e raso so le waro ko si o jo bo moi et journaliste odé et organisation de la société civile tore lomi se be bishop o to bombo ju nyagbo haro to do nya me kwata American to mbonu ne mi so nyakakado to be tato ke o yona be PPTA et de communiquer to ANC Jean-Pierre Fabalo ke ANC be di portoa e chan e pompo be de ke yo lele amopo le joie mais kaka va les Fovi Katakwa doa a mebeni e ya activiste yo la US bebe ne e nde joa lo sujet de lea et la pour swenti maso ke we lea a me won ko we kona nu ina le dia wa we na be activiste wa pata blon Fovi Katakwa be nya blon et Joël et Kakudo Ferdinand a été chanteur Front Citoyen Togo debout Cogito Kudo et Hasosobuo, mouvement tournant la page. Quelqu'un, on les déplorait. Situation, il y a confiance des évêques du Togo, les Goulombérés. Ne Fafa Bano Douame. Quel cambisho frère? Yo, Bruno! Madame Nosia, ne Fafa la no Douméade. Ne Fafa la no Douméa. Pasteur, Fado, Imamo, et Anigbanto. Wo pata wa be doda o la ke glo mane ameko e sa wa dia dia de même te on a distinction même te dona vovototo spiritualité kudo religion do ame won wa woni religion anti poto wa we pona mo la fio yo se na labe e ya mingba we e ya de kia mi te we favor ke yo tele de na nya dogo le glombe ne la nua be one tatia me ne eduame ne bafa ba te nya noa e gomeni be o gbale wa be ale plo la nue be agbazeme awukodwa omudo igbalodo o s'engager o fi ajo bebe ne gbaglo de pepe chan Keni Duatoa, yola dolu politique me odon kube va do gade me de le duya me fa do patabe e du popolo be nyabe yodo la do nueme be papa tona yobe na fa dalo Christo toi maintenant on sort doctrine sociale de l'église et blombe e rosito nyoa e do la ni dume vi nyoa e dume vi nyoa do la do no e do avec popolo gogo abani politicien wa do avec popolo be nyame mu do nu do avec popolo be nyame mu jate doualo e do avec popolo me kaka e be lavani e nu nyo mu jate tujo e nu ke yemi le blon et yon quoi et conférence des évêques du Togo be et nananya ki o de dogoa nesi bebe olatense et hake pata mu yo fifi abegbe kaka so je Amnesty International dia e wona mbele madidi mea olatati le miabe e kaka do tonti kaka la tati le Fovi Katakunti Fovi Katakwa mi blonzande yabe et les vulnérables en temps normal là dès que les vulnérables doit odola tamyo wa ne jukloto susuye nkwe be ola te wefa ne jukloto kwa be ejeje sibe 27 avril be veille won wa lono jadwazan e décorer na mowe Fovi Katakumu na ni so lovedu ata me be na one wonde pepe na yo e abuna ta me au contraire nous ko pata be blona ola te no chan nous le me kwa
ole segome le sebe ole o hostebe na fikole a enyo o va le pobe adversité le va adversité wande nous kola te chanle me yebe la tro don on to diwo nene fovi katakule na pouvoir ebiaye wan amebeni critique ko pata be wona o la sro nu so egbo yena zan won to gbede va mbale gboloke be susue o la décorer on l'a décoré voabe yebe no pe ba veni azintime gapopo ya me e poto video de funo mi nyabe no doa ne on tombe le doku osio ayoja déjà on to o desodi ba foti gome e o lele do pata fifia on va les à mobilité réduite le la we do kwa on est pas côté wane do ebe handicapa muni freine on est swebe susua ne wa sotu dua wa pe don ti ba to bere ame ya benya ke be gbon na pe do ti le jare keme opo ne se be o le plo dua bruno on to matenya bena afibia yemle we nyoedo alo ejare ke poto critique ame yo la ve puiser le yo la transfert pe to wa po la po fifi je la soudis non magba ni 8 aya ki o oh hasoso nyakaka dobe tope hasoso corona be PTT alo patronat PTT de la presse togolaise OTM Koto o pompo FDR mettre à pevant chambe dunia gloire et chan o pompo ye o gule gnombe one tatile lekebe enya kakado tonti togobe lawyer do ameton o chan o mulon o le fiolo américain be le togo e avec le français o be jouer pande ajare abe ya togo ele oh ele Paris Québec le romantia et le glo mais elle est inscrit au barreau de Lomé. On va aller vivre les Lomé. Ayo oui boule yesu oui boule wa mabe enu ke nkpole waya watu anti to hede abon ne amepoto keke sibe ale ke ha so ke wa ambrosi ni yo je nko ogbulan one tati one nchi fafa baba waya wa be homa ke kanya nkpobe watu a ejibe ya no to hede do omu dopo bio so judon no to kpona kojo do be nyagwa odo nkuvi ndi one be kaflazi andre nyakaka do to le wa be do abe wo me ye o nene yo le sonya do wanti eye ameke ye le sonya do wanti le gbobe eye le yin wa odo eye ele yin ame odo metodika enu gbogboro jo le du me le fi evayi le mi abe gbololo be wo me obe amedo corona be nke grobra lo nkode le wasila grobra nkode bude chagbale o gbayo na no be o nu o le tu ya me groupe d'autodéfense o yo nkode nkwa milition wa be wa we be o yo wa 2017 be nya o 2017 be nya ti pe achadan kudo PNP to nwadia be nene David chan o dachu David chan le tu ya me ola enyado le a muni be pometo godo ye la cité là isamo voit parquet la s'auto saisir voilà kojodo pia ento la sonya la woto kudo enti be omu wewon ifia eya ke evani enu kafla yo ya yo mu pebe enyinya pam le ko wa yo so le wonya gba to vo ne wa chan ni so ko bola do to mi ato le tribunal a kafla lo nyemu po 90 be ko jododo tepe o vo e wona mbe kule a mi 50 octobre mi e wona mbe kule a ne mbe nde kule jodi so garo bo no da na yi ko jodo da na yi ne a o tuna funando Enyaka atata à la sécurité de l'État ko jo ye no be a enyaka kado kaka e bi a chef du commerce yo tuna mo le enyaka kado to le gbon kaka ye otu mo egbon agba owe ne o prouver be na ye wona to le funu alo nyare kuye ele funu wa o mayi o gbanya npe be enwa chan ele si bebe onji wa ba lo chon yo o ye la do vivi nu anti unu o ba do vivi enchi le nya nu ye popo nu o ba do vivi enchi unu be wa do to nya kaka do to pa o tu mo ba mi ara lo chon wa yo
Il y avait longtemps si bali l'on est. Bon, boudam. Les boudou, et quand il y a plus comme auto, elle est. Quand Episcope auto, elle est fait au bas. Vous devez bien, là. Les là, c'est noir comme eux. Et quand Episcope auto, elle est fait. Les dimanches, c'est noir comme eux. Vous devez lever mon. Episcope au bas. Un autre, le biosari. Adio, il saignant. Episcope au bas. Wa chance ba me porter wa. Encore. Et amelele poto ko va mele keke yo me ye o chantro ingbodo me sigbale ke ya me porter ingbodo mo so Jean-Paul Omolu ke so DM ka gbo be ko chan so pe o le ame amaton be ena be jumevi o wa o chi jojojo vonvon le do amo le juko ame ne bele nenia nti fafa ke la ho anyi no do mi abe eju ame a Martin Nagnon, y avait Togo un pays de paix et béni. Ne bele ne ne mi abe paix à Jojo ve ti jubu me ade. Nou ka mi la ba trozo kwa yo ya yo mle jibena. Mi abe paix à lonti fafa a sijo le mi agbo le kudo e nu yo ko le jo nkeke ya o me anti o gba so wa be. Nyo to mi nya be na. Yesu vi be jijibe game mi le ya. Yesu vi enyi ti fafa enti a one kwa wa me ke le hihe ya me. Ye mu ho na Yesu vi o. Fada la de gbo me yo be vi fe me ya. Ye talk bobe ye to aka flan lo be muni be eyi na church yo lo e va nya yo to la ho be mi o cha mi togo mi awa agbado na Yesu via ba enewe Yesu vi jiji be game a oyi na church yo o mu na church yo o cha o la wo de le me Yesu wan ke le ni symbole de paix à l'onti fafa be Jessia be ye ji wo le tote lo le prince de la paix nti fafa be fio et fiovi nti fafa be fiovi e ti abe one gbogbo le gapopo ya mene wa wo nti fafa wa nti do ka flan pastor gan episcopo nous à Fontaine allo et pour la bas de porter mes amis on est versification viré dans poésie viré oh o ko be dande e ngoro ebe nuwa o la troe o la de me de ba bloni tawie ke gbo la ve se gomi voi e ya e la de me na mi do nkentia mi ma troe me sugbon pastor so episcopo allo fada goa Bible apo mi akeke mi lede asikwa ne mi onto pastor ko yin be ploto la mi gbele mi anono me chan e la tenna nude ja ngba don so yin kolo Eme blon ame amaton zande ya voa ediedia e mio Jean-Paul Omolu ben ko zande ya mi le blon Joël Gakudo Ferdinand ite voa be tongwa les émissions be wo Isidore Kouonu e chan o so nya do e chanti de poya muvele so da sie la o me e ale ti e nya kui o le po ya do e chan o do me viga fone do e chan po gomele wona won me e bi onya e bi mananya nya Isidore Kouonu le dia ni ya me kan Ferdinand ite me kan Joël Gakudo Ajosi deni Joël Gakudo la di Ferdinand ite ouais le faut y pas donc mais à matin pata et mille démocratie benya fi ke mille ya no fi ke togodo ya mi ngbado chance alo mi ngbado la na e monu popo amere pepe le tuta ne wa glombe le mi abedu amea mi mvola te po kaka wa no blonde d'opinion et nous benyi e de fond ele hemi le ingbo domento togwa e du no rento benyi ne mi sono ntimi wodoa amola envie mi no kenti e mi labe Bruno okupe pa mi asanya runtiwo do sande e fiata mi o hobi Clement ya mi lava glonyare me cheto me na me de nyo fo amoso so me poe oh mais ko ngba se na mi ajo ne sebe no view ba kwele bizu ade fe pe donti ne mi ati zereka e wo ke bobo na edo funu abe mu kan yo wa geme ke bele java bo kaka lava bi ohun to wa o mle java ko tepe o eyo nda pe no si bebe mi le mi ave lovi klembe lulubi ono me enyi soa fi ho de serito ben keke ni gbelekia be gbo mi le mi ave sensin o mi tepe a mi do la de o ma fi on be
njonglo be kuma nyalo into mi maso to ya no chine vale itamyo mojo láti bí obe o so pas sanitaire wala si quoi et pas sanitaire be nyale le obe milano sogbo obe milano yi mi abe sensen obe tepe o fifi pa ni soa mi son ku idare pora bola we ma la fi gbogbo o mu we wa mi ba be wo wa si gbebe eju abe ngengea eju gboro glose ba si gbebe eju gboro globe we yo da oro yo we nyadi lo wa igbe a enton wo sa didi po to fi le lo abe gare kame won wa mji be ma pora be ka fla mi no bi ma lo egbe o ra sesen o ra bi o pass ma po bi o wa eyan pass mi yan colonel Muhammad Jibril Bereke ba ebenare so asanke odobe ola check ya mo pora bo so ni nebe homa sova enu sense be tepe o ma mosque o kudo church o yo woni nebe afford dia yebe na akwenta glombe le pologodome a le togo akekema agbeto bla devoide on a meni ke be gbon 66% be iwawe zondo nenebe wona ji yo don yo be amedon don ko yo na chuchudo ne watemba iji check ya mo le choti ho gbedo ho be tepe po be o zondo wona ji ma yo do endo afi gbogbo ye akonme dede ke travana yo etrona akonta le miabe ju gangan o me vovo kaka so yi afi do wa obe 55% afi do wa obe 70% ko to kwa ke ebe wa akonta keke le gbon be togu wa nene ozo akonta wa to nya wa nyemunya enuane mede di do kore ba fa to nya olu akonta wa to nya wa yelo alo Jibril Metri emila yo de ato doa de na nyi sami yo na be yakometri nyemunya le ke mila yo ya yo va enu ke be gbon a eye won wa nyemunya le ke pass vaccinal be nya wan to wa nyemunya le ke ma aledo wa nu ke mdoje si do eyin be so consider the clear leme oya o le yiti egbe on la po be ke leme o mu to kabo nyam ba ji mbio obe enu o le hot nto lo kwa gade kaya me amba ho leme ya bla ne vo ade ye obo po so han ke wa mi ano jrado debe ne game ale suna pedudu ko ton we ya nyanya be o ma tu ho to mi o nyanya muta enya ko gba gboro yo vo mi ato mi ajra mi ado ko ro de be tam no wa enya de la gba va kudo zonzo nyuaji enuwa church ho me a amo ngba jona go amo ngba zona ne wa be o le lo wa no no o ni o mu Thomas kanwero to cha mo le ke o lava pompo no be Thomas ko wa ro motinu eye anyi no no o cha le do de be kaka be le lava ji amere di alola onu ya e mo le amome vo ni be oto yo ya fido le mi abe ju amenye mu le ja yo afide pe be ni bi aba o me la mu ni bi aba cha de de o ro ba si o me te pe do le ya no ya kokoko a o ya fide ni so fida gbe a ma choho me o amo to po so ahome yo va mu pepe o mu pepe ki e kanto mva nani mva le bio ke chuchuba ke ndo funu a mask le ngochi nu na nya ezando vide va ke mu yimva nani voa mva be o nyere ka po cho mask le fi e va po so dia you are afọgbọ we wo la ba le cho sesere won yi danger o mi ja dunu ye le ma cho mascara dunu ado ma se ya lo ma ngo do vi de be la ara no tele o da du wa go wa ni no du wa gba de ba ka ke mo le du ya le ko awe me de vi o de ma ni so be do ele ya po la po be koko kwa mi la po ko to voa ni on to la ni chu ya be soja chu gban mi gba no no te be na de amere ni so po ku do bale ngbe do be na mi kokoko ni mi on to mi le wo ni a soja ke la be ya ko mi do on to cha so la be o ame atojo le jagbagba voade oku a wa ne bi ke mi le wo do edilo wa ye wo so la be o le li akona yo be nu ona signifique mbe mu yi won amodo la do reflex be idole eye mi la nya le ke ye mi ato mi la de modo mi anono o me ya
church home benya nemule yedi nyemule kpodo nti opelo nyemule kpodo nti pe o wa asimebe yiya nyanyemu na sime masque genale ngotinu na mo supermarché ami po evo ke nyi pebe gamele ke fifia ele ja no sugbon amo le ja no ba sugbon amedo wa enyi ga me wo cho yi na lagbon mi na nko yo na gbesi agbe a ata ti o video yo adu supermarché to pa me o ba su na gbo za supermarché do le no yi ga yo me pebe ga me ya o la lo amele supermarché a o po na video le flo o la lo amele supermarché wa ya pe wa wa o cho o ne no we do de be na amo be ho amebe do do ku to ya wa gbo ga wa nyanga me ga ni ju a bo la to na me o bo ngba do ho ame olo a o munya kemle gbon ne si bebe fe chuchu les caisses par exemple ame abe to ele wa 600 ko nya be pebe ga me gbana o te so ame amade do aga keme mi va e caisse be o da chu fe ame ya do mi ano no be ngbedo me ame de va be akoko supermarché pata ya home tamni awe anu ve po ba play ame de tro le ngbedo me no Mila va cligner no ya pe on est prendre disposition ando de bena amore no to kaba ne ameko chola no do me ngba no traîner souvent alors ne enu wa me foko yo bubu la funte on amia ayo gbon paradoxe que le no be yenye mtele segomo wa yewa okwa ka mo gbon bena 10 décembre abe ola to passe benu ya au même moment on be church ko keke o mute hu so wa ola hu church over o be church ko do homa e ba be pado church ko do homa ya so ble o e na be mi no bi ye fo wa da se fo njo ya wa ya zoom ji po lo do ni o ma tele igbe ajichon e wa ye ma ho be homa po de lo na o wa ndo tout de gada. Alors, les jeux s'interrogent, alors je vais y voir. Super glow, ya. Il y a une virus, alors on vient de rouler. Avec on a vraiment beau so. On a doji. Voabe, il y a une passe vaccinale. Mais j'avais dit à votre la vérité, on est bien que vous allez. Vous m'avez dit à votre avis, c'est à votre avis de cœur. Et Galésie, et j'ai dit à l'aéroport, caca. Yo candidaté tant quoi. Mais ça c'est là quoi. Ça c'est allez-y. Et mi gba no tu fe na naissance. Il y a problème mais paradoxe à chaque bateau les nibe avec aussi nationalité ho ale. Oh, mi dasi nyawo. Cha be ye yo le jazz. Mi dasi nyawo mi na gbon. Mi na di. Viviane. Et pas santé be nyaare. Obi mi da zegbe a. Yeah. Mi la zen. Mention de siato do fi anko obe fi hanto ane de siato bagbatro. Bagbatro ngao, la te otro rapporter ne allo. D'ailleurs, moi sento ya be mu yi lo abenyi o. Circulaire po yin, mu communiquer po yin o. Communiquer nya plan na joa. Yo bien lo. Oh, communiquer normalement, communiquer mu plan na jo. Normalement, arrêter ntochan. On a sorte de créer. De créer, voir. État d'urgence sanitaire. Donc, il y a des filles communiquer pour cha et vont nous y pour ne olaï avec. Et tu as même une constitution ordonnance de son produit. Il y a une constitution de la communication. Et sénateur. Il y a constitutionnaliste au moment de nous maintenant. On va pour le moment. On est des mots pour communiquer avec les lois et nous bébé les gens souvent. Ne amour la bataille ou avec bédo da peu. Lave bio be maou na me bébé quelqu'un doudou et me laisse 20 ans yordonam. Allo agman kele pema kele tanama huekum allo le allo timuna mnemi azwa elanyo on avait contrôle à les pas méchant normalement odola wevoa et me pas non mais allo on nous on va Ola no akota gba o le ja lo la ya sojo jadi awana lo meko e o ola de wa be jango chana wa kwa be réseaux sociaux ya mi akota ko bele devina lo ele devina mi akota amede mi le pe la ko be réseaux sociaux ya mi le ke bele ni e nu clean la video wa ne ke ko bele ni video de
réseaux sociaux a dit que poé o de glon le bena o na chuchu do ehunpanu to kudo corona be Jésus anti ale be ne game abasu passe vaccinal be so fion be game abasu wa ne wa o chan wa zondo edi wa ne be noa ne nyi be leke o de munyi be amekasa leke so no so dade oro leke o de o gbun do wan ne nyi be o tem hoye o we akewa emonu kezi o la to la yi ehunpa me oduvoju o onduvoju o lo yo eme odisa gekebi o me i tope ta trope o tona masi jale funu o ame ele po vojua ame avoju di nebere hago o primary kubwa ko sina kokuta poroji kokuta ame ha tonke Benare voju te pro wanto benade enfin nyemnyane wa pata yo edo ko so dade mpuwa obova ina o chuchudo if ya o ameko la ve o contrôle wanto we la gafi ko le na contrôle wa no so po church to le gbon bena yo ya yo mu de amedede ke la o contrôle wa na hamevio o le ko fifia donc nyemunya do comité et là pour bona momé mi masque mi oleke voir à contrôler le pass sanitaire ya yo gbe voju to de communiquer de to en gabio c'est ouais if ya nya me fifia that is the question donc nyemunya leke wa le wo wa to ado kon wo wa ju donu no to ko so enya ya so dada nya o cho nya be na voju pa no le yo do na lo be na ni à l'œuvre on reconnaît l'artisan godo pe abo ape na le nebu e pe pare le be la nya mi ape mi po be mi do pe wetri pote ale ke a ma ikaba ma gbokaba me do jijo popo na bodo na ha me vire afoku jona sundolo do pe wetri adentutu gba wa ameko ogun na mi go kule ehun foku be nya o me a vire pe to la lo family ogwa kibido pe witri pote ameleki ade afoko wale jolo ro de jolo ni so le dapango obe ame odo asihun tutu gbon to agbon ne hun agbon bo we amu gbado hun ame amu ka hun obe eyin de be so nkan ne hun abe ya so me ne yin aropa ehuro agbon pe hun are hun amli ame we ve ku zerika ame we fo atenja foku vevere nu kegbe ame gba ku dapango apo wa but when you have to make a mere again for a mere ku me oh can you jolly can you leave me away no ji nu ko le gbon wa de no ji la po enyu ere pare mu ya ba idapangolo no agbale pedo station le fie na nya nu ke e jona mi agbale pedo station na mi to na gbo ba na to me mi gba to na ina home gado mo nem le ya home ade ntona na zemi janya ndo na lo zemi ja enye ando na sta zemi ja to abere nde kuku moto okpo nu kere kona mi wa neyi no do agbane hwa e be la no tata o la no ngenge o a onu ke me le o fu le o gba wa we na e ko so enu adapango abale do lo me wa we na no le jo sere ka ya o mu nge no gba o la po be ehun ona leke agbande to na fie e de la jengesi npo na no ka ngwe enu ya obele cholo wane so yam leke fifia kafla ame ko ye keke le hu abe ngbe do me gbana mi munye nu be yin le ndodo me na mi nu ke la ju o manyo de na mo do wa do me ne ne ye mi do la no de modo ne ne be nu o me wa mi o to mi la no mo je agbe asojo o to ye mbi o se be na de nu ke gba o grand frère ni o gba le mo ameleke ma o tonye se mi jato wa no bi o nya na nu ke obe fe rouge mi che ko le amenene do ye me ne fe rouge nti o la le ame a ye to ma iwa gbo ma ifu asipe no bravo be o ewa ya enyo duwa kafla mi o wa mo le jan ku pe a o so pièce a da lo me no to so on pe mi o to ho pièce a po o so jo voga kede ameko o mu ja so pièce de mo voix fie mi be nko fie to chan o wele gbe es o manya be na de zo je ade so jon to be ngo chita le fie po be lo amola no poso jabe nku mo le ke chuchu pade fiam o la no flash wala ba no yi aha wala la ke be so jo do itebe o la le ame a
ole na olo nenyi be zoje nti yeso jola gba no to le mi be jumi an po be won mi o jumi vi wa dogba le mi aji mi la o ezoje lo yenchi ne soja le to do zoje nti aga ka be soja la to la le fiafi ni mi abe soja o zoje nti o la no le mi le mo me a kaka mo la to la le fiafi nu ajogla su du gbegbele wo to o kaka me ye o la to ye nenyi be joso mi o la ami o aha mi a to mi le so nku so po wa ni mi a po si abe na de wonye bebe game po emi la no te be na de soja oneto ni mi azondo wa be gbedidi alo radio ese be yin le ke ogbedo funu pade note ne sugbon gro mi ti de ka o la bayi opo be nu ke bi mi na wa ni wa be obe mo mayi ka ke mo le ya ga ke me ya me de ya pe be ye be priorité alo ga popo be yin be ya bayi ye be loju la mi ame via epam afochinge abosu chihie enu ya olekeleke konji be nya fi ko le ya de la gbate ya awo voa amole gbo me mi do pe abenu wule ki ani ke mi gbo mi adupe mi adu azan konji ma adupe alia na fonyele kanchi alo o mutenpo gachane wa adu makalo wa epe aponja le duwan mi to mi no bi onya won se mi ado ko ni mi atachi le ndo be won ti kwa Ambrosi. E pebe game a mundona ende carregisi le lumento a enyibe e juamelona e modi dona nto. Figo mo sono. Den chambe ma biowe do nyenya fiko so na no dupe avopoa e juame bazano. Do e modi e jana nto goslo nanani que ce soit e huyo e moyo o la po osuna gbole juame tamnyo wa de ke ya mejuro chongbona e chala na be fulula nani alo nya no vio ke we omle jugan me wa chon la didi la vare ko java du mo keke ya e dona nto e nana be afoku jona kaba do mie pata mi le juame ne fi ko mu jaye le pa ke won ole lo no vio e nbegle le dajo vangba remarquer na et nous déchan et ya muni pebe game be le problème to be ni le miabe commune o me kule le duyami miabe mo wade om le éclaireur et nous ko dona mi miabe lampadaire wa e zo mu kono odola tro atrokpo nene benu agbo sino wa olabe ile ya fida bruno tamnyo wa ezoya esino tutugban evegwam chotongwam se le po ne gwan pote apa olato viviti me kakakade ne ajogla so va so wade me oje glen no alo game ke yo le zon over lo san fadriade do echa enana nya mokuna ezom no na wabe emontu alo wabe hunti ola so elo ola be okoze accident po ne la nwa commune o le jagbagbo do giran di mi po voa onitro éclairer mi abe mo afidi o wa nyimnyane onyana kengbe wo na yo lampadaire wa ezoa ela sisi afide po apote yo wa ongba sinakio odola do nu patado atro do lilo mebezo do et même avec que ça na du temps tant vana miabe duo me kuna na be obelu akaka miabe zo mpona nu edu oma ne fikeye omle kwa nu le ga Lomé une ville mal éclairée ko yo na Paris be Paris la ville lumière o le kwa fikeye la ville éternelle o le kwa fifi amiro la trodi un toto na mi ocha mi atova mi ma yo be mal éclairé mi la din kone onyan kewa ne siebede oja ve o permis de conduire dossier à pièce à fournir on a acuité visuelle ne fikeye on to et moi que Dieu les ouen moule éclairé o la dia foku alo o ma fait doit foku mais risque ele to po na be ezoto aya mi do la no tegbe loedi e bien me ko na ve diari ye be de to gbo be amo e pebe game o ko na ve na dia no ko ve di on to o le po nu 2 sur 3 va ezuale o la to afide o ve o vo mle o le po nu fla lo la do aye po mi la jela azan dudu na merebe ya mo de prudo na merebe ya se vivina ha ya nui ba fapo ya mua ya mule do anyigba nenu la home voabe anua ha atoa omtanya gemi kamera son kona o omtanya gemi keye wonto chan etenyi mo do emwaga poe etenyi hu gemi volant le ja lâché wa omle danyo gemi keye emwa ataya je troll dominer o je lo terre plein de alo je lo potoria omle danyo pa mi opata mi do la jaye nyabe lo me se me no no do la no vevede na minto
Olekwa befika moso na yovana elo amema. No so na bole. Obe demi do penu lekia amoso na ejuabe titi na lava plagban. Lava isa. Ewa echani enubu ehu ke ka flami glombe jafoko wa tamno wa mo ba plagban le lumi. E jave sa do ajudon no to ale glombe ehu ko la no so agban. Ori no no vovona ehu ko la no koko ame. Doa enu kekembe fofo. Oh, mo lo be so wani. Obe so ju aba sidedi. Asiye hwanso dole ahwe. Ola di joda me basile agwegan ehwan le agwegan le ifogan alo fira gbekedi yojo le gbeke le anfun lo alo nuomede jo enu kem dila gbon ape ni benade amovana va plena asinu epebenu le mi o to ameko be mi le lo mebe chumemea amedo ka flan ahomea omo to na kakaka kepeva tamino ne vi no onia ola iple epebenu na de vio ola plo de vio do nu ho ye milai do aka flan san gbedegbe anenyi be kope me ya ola so akila jiji afo no ola aki pola so jiji afo no ba garo divire me asikui ona sana hakui ajiji afo ne asikui o gara divire Ai pra para me joga le gere Osina no koni Osina no koni Osina no koni mouvement o keke nana be e moi me jana fifi anebele nene a driver o kwa sisi o kwa passenger mai kaba ma e moi ji e tontolo mai kaba mai lawyer ma le ake mochi moji voilà ko be wa o chan o no na juji e ye heneva na be o ngba pona zoji on ye heneva na be o ngba yana ba bedele nkan na o na no si gbebe wa o de katingon e le moji nene ake ye be nyina se mi ja to o chan wa pa mi o keke gaya mea mi do la don kube mano dedede ne ma gboa e la yi taro tinu ke la plom ye nu ke gbe mtuwa maten se vivi ne lo fifiari e ni so me na gbe o chan to go tu gbe o be fio e o na be si vi va dingo yo le chen won ba o chan da Davide o ne be Jacqueline ajo tosu pada keke nfe mi gba gbogbo a why obi ko chen an bu no njo mo be obi miss ntonto aye o chaya be po de o ko chana o ye munya yin mi o ja mi gbo mi sa so mchan po no fike jona jina mble miss be popo me enyina question réponse a o wale bionya obio wenya de ko duenti duwa eyento anyina miss ke yo glona munyi be na tugbeje vi o wa do maillot de bain azon 1 2 awo me pitoro tore amowa po mu miss enyi be no obio wenya de ko la duenti duwa eye isigbe de ko glona tugbeje vi ke yo so Jacqueline ke yo bio amonya mle gblebe wa tolenyo ele kando me kakaka kebe va na to ambe tugbeje via eye peleja hokorona do so epedo we ya o 3 si le miss be wo wanti kakabe ne o le suivre nuede ya amekegbe na donti nua to apo so ne donti nua to le nyekyo enu ke ya me pote o pato mate buoa o ve dina réponse ale kaka didipe la fille ke ye amedio to chobe susu ma yedio do ame pote o be réponse ko na e no terre à terre yembe yo tugbeje via e jagbagba voa enu de ka ke ye de fun le ni sobe concours anti ke yo swea eye le nyibe nyai ni to ape avis personnel voa nkano dibe amedo chola po enene do wa pata ne mi le glon et équité alors égalité des chances wa pata homme kedo égalité des chances ni sont nous kentio Jacqueline toswa e avec padale amume e dake ya muwa e ya muwe e wosi bebe na e dibe ya se distinguer alors e de do kwedo aga nene nyawe ni be e la teni choix comité mixte go chan la te validé voa ne de wa pato wo de kan ku be si be de ko wo ne kekiande ma kenyo so wa e la de fion to chambena e pada yo owo extension yo vokuku be dado tane yo e chan la no si be wa to nene kwa no la gba we ki ane la nwa de ko wo ne do san
o na da de kan kume na wakpata ame kume popom no na emi o no na de kan kume na me wa nkume do le kaja nkume do le lobo mo da de kan kume muje na me muje ah la si video ajibe nyamu le si waje e bia be da ko na enyo awo enyo ele naturel pepe ko pada me ya plata nka abi se me kudo be luki dem pana da nglo bebe fie pompa fie e to volu ngba tropeki ya bu ni nyanya abu me nye Berade o fe me gbla yin nko e da o fe me gbla e da me o fa gbla la npo tugbeje bia ke nkwe ancham no d'accord opo be kaflan oyo na ndebe tendance egbi a tendance a ele nibe edapapa nyemunyane eyejiye comité mi sogo a se baser loye be lombe na yeso etawa vaneno evegwanya edade kan kumebe wo mbu enchigire kwa nkwabe awo amedole ade no leshin ade oh eta o te to kono la be cha leshin wa no fele amaje o do ngo vire to na no gele ke yobe na mi se monu popo nke la de be nyonyo asofia onya be na ye ya ne epe etachi e badu abe to biro aye jana popo a we ni le goût de ça o ko ça o be sha Rosie be nkuvi to be fia ebe nkuvi ko le nya popo na il n'y a de beau que dans le regard de celui qui voit. Le non-film, il est esthétique, mais la beauté se trouve dans les yeux de celui qui voit. Tamnoa, amedela pour calabeo. Et si via un couvia triou, mais ne couvia lolo ne amungana pour hey! Ne le polo chane ne jonajina o pofia. Ma wa e wo mi vovovoa neni be oten tachi monu popo na me se mebe enu ke o la tem so de ape nyonyo avion o ma va glonso ku ni so be ke ye a ye be tai o fokona ye nchiko o dada ye ya e damu cheyo ye na be da ke o chamwa ne no amisuwa e ye kwela ke kwe mungi fokona be nya de kwele fiolo Miss, on l'avait défendre après jouer couleur la fille. On l'a pompo la méthode. Ah, sont les mains. On l'a. Et oui, doudou les mains. Et nous qui habitons les tagos maintenant les mains. Pourquoi faut pas que tu me dises bien donner? Quand les gomelous. Ah, les collègues ont les médos. À Brésil, les gomelous, mais puis toro mais puis toro à chan les mains. On va tu me dire bien on y est. Mais puis voilà, je n'ai pas la nique. Tu veux à quoi bio? Wapo, et wa metia benini me. On répond na critère nous kodio le torte do le chamo ade o sogbena ne benu yenchi ogona bena o na gade be out de vérité. Et moi yo gbena na miato e no ber kudo foko kuobe on e ko wa be on gba defion doa e maso video no na video na mi kokoko ye ga me ni wo ba so wa be zo won so gbe daro nu ajipo ka me de ya pe won la be yo no vi wa ke jakpa ni ya ye po wo po be da yo chambe eni tugbe ofi o ma wa e ko be gbagbo egbule be na tugbe je ni kokoko va le ga ke mo bo le o Miss Côte d'Ivoire wa me yo chame ale ame o me yo po e be yin Miss le won mo ni Côte d'Ivoire be yan vi o pata me o po e lo eyin yan ni mi aso e ba togwa ame ko yi Miss pe ya me ame a to suwa ye yo po be na enyo le wa me mo e go me yin be je tugbe je yan vi o koko wa enu o kekema odona enu ko di o no na tero so chana tugbe je vi o me kwa e da papa ke yan vi aso ya nya mu wona eleke e voa e da papa ngbale gbonke be ne se ba mere la pada mere lo coupe de toa sur le plan esthétique manya po o pode ko to o chokuro na wa pata e na be ezena no wa be sortir et to na va ne fi ko be wa mettre diversité videle wa chaka vide wa vous e dia me to mere ne plot avala ame la pe amona taije no amona taije na we neta ngbe gi fokono kwa eleyi ewe adomini nation govini je nation no be adomulo ngomulo boyo nkomulo ameke ja o maquillage na wa ni alovinu negbe mesi ne ko ne apoda be na wo wan ka mozu na le mi abe come be fokona no ifunu amede la gbate o be fokona makwa Bruno mnyabo jakpa le dogbo da mi afofo
nya fofo Blaise mi le dogbe lo de he mi le bio gangane mi da kwene mi ameko ke do to mi si mi ameko we try ale go vi klembe o no me no vi su Norbert Duadi akudo fokoku eklu ayi wa we na mi po mi le pepe kudo jijipe ne soglo ile apopia kudo trole o no nti Amrosine kumejuru tasi amele vito buto kudo eme esivi bocho tasi aguto wa we no wa kudo Nia Miombe Ata Bruno Fidelis Mesankuto.